रहउछ ना एटा देखुन माने बहुत लोकर ए साड़ीटा ऑर्डर थिला स्टॉक आउट हे जाइथिला देखुन एबे अवेलेबल अछि बहुत डिमांड थिला स्टॉक आउट हे जाइथिला शीतल षष्ठी हमर संबलपुर जेंडा फेमस यात्रा है सेटा भी आसुचे ता लागि भी आपण माने एबेरो नोन बहुत लाभ रहबे किति कम प्राइस रे डबल बॉर्डर आसी होछि जस्ट कलेक्शन संगे ब्लाउज पीस वर्क रो भी मस्त कलेक्शन देटा होछि बॉडी रे भी पूरा पूरा भरी भरी काम भरी भरी पेरे सप्ताह रे भी बहुत डिमांड थिला मिलन सप्ताह भी तो आज काली बहुत चालू छी देखो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी मिलन सप्ताह रे आसी होला न ए देखन सखी डिजाइन रे डबल बॉर्डर साड़ी देखो जे ऑफिशियल पैटर्न दुहिटा अछि जाके भी जेंडा पसंद लागबा नहीं पारबे ये ताजमहल रे नर्तकी आ इटा सिंह माने हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो है आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा ए तो देखुन सावित्री रा सीजन चली छे आ के आहुरी भी ब्याह घरिया भी अछि ब्याह घरिया सीजन भी नुहे सरे सेई टाइप रो सबु जनता कलेक्शन माने देखा हेसी सबु कलेक्शन माने आज फिर से नुवा नुवा स्टॉक रे आसी जाई छे केतेटा जेंटा जहार मांकर ऑर्डर भी थिला से किछि भी देखा हबा कहले जे देखुन एते माने डेली मैसेज आसु छे फोन आसु छे तो जानी नाही पारबार बहुत लोकर पुन्ना वीडियो रो भी केतेटा माने ऑर्डर माने रहू छे तो सेटा भी किछिटा देखे दमा जेंटा भी माने ऑर्डर माने रहू छे साड़ी माने तो जहाके भी जेंटा पसंद लागबा आपण माने ऑर्डर करि पारबे आउ जेंता कि एड्रेस हमें कही दउछे कि संबलपुर आसुन समले मंदिर आसबे कॉल करबे आदर जदी आपण जानी छन जागा बड़ बाजार कुष्टापड़ा के आसी जाउछन बोले सुमन मेहर घर कहि के आसबे जे नंबर टा शो होचे मोबाइल स्क्रीन माने वीडियो रो स्क्रीन रे से मोबाइल नंबर टा हमर से नंबर रे कॉल करले हमको कांटेक्ट करि पारबे आ जहाके भी वीडियो के देखुन जहाके भी जेंडा पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे बोले तार फुल फोटो मिली जिबा तो चालू देरी नै करि करी वीडियो के स्टार्ट करमा जनता कि देखुन हमें सब बेले देखासु 700 टंका रु हमर पाके सॉरी 500 टंका रु हमर पाके संबलपुरी साड़ी स्टार्ट ही जाउछे देखुन 500 टंका रु भी सब कलर आसी जिबा जहाके भी दरकार 500 टंका रे जदी माने कलर चार्ट दोन कहबे ले 500 टंका रो साड़ी पठे दमा 700 रो मागबे 700 रो पठे दमा 1000 रो मागबे 1000 सब आसी जिबा बंडल बंडल सब वीडियो रे देखासु से टाइप रो 2000 भीतर व्यवहार दवा लागि भी अपन चाहबे बेले भी नहीं पारबे लेकिन आज सब नाही देखो जहाके भी जदी दरकार अपन माने कहबे 1700 1800 के 2000 जदी कलर चार्ट पठोन बेले पठे दमा आज टिके तानु ऊंचा रेट रे सावित्री लागि देखमा सावित्री लागि एटा टिके भल क्वालिटी ऊपर टिके देखमा ने आसबा एटा देखन आसबा 2600 रे एटा 2600 टंका री कम लागी जे हां आपण वीडियो देखुन फुल फोटो इतार आंचल साइड आ बॉडी साइड बोथ रो फोटो माने मिली जिबा एटा आसेला सुमति कलर रे ना सुमति कलर रे एटा आसबा 2400 रे एटा 2400 टंका रे सुमति कलर रे एटा घर घर डिजाइन अछि देखो 2400 रे आसबा एटा उडे देखुन रेड रे मैरून एटा आसबा 2700 रे एटा 2700 टंका रे आसी जाउछि देखो पर्पल कलर रे एटा आसबा 2900 रे 2900 टंका रे एटा आसी जाउछि आसबा देखुन जेंटा भी जाके भल लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे पठाबे कहले जे सावित्री लागि एबे घर भिड होचे जदी आपण माने कहबे कि 2000 रु 3000 रेंज भीतर रे फोटो दरकार बेले हंता पठे ना हबार आ तार पर काना होचे माने करू ना मैं आपण को फोटोटा पठेई तुमु सेटा आपण चूज करी के देबार तो घर के भी कस्टमर आछन तो सेटा सेल हे जाउचे तो जेंटा भी आपण माने स्क्रीन रे देखु छन जेंटा सेटा स्क्रीनशॉट नेबे जदी अवेलेबल थिबा फोटो पठे दम कॉफी कलर रे आसबा कॉफी कलर रे एटा डबल कलर रे आउछ डबल कलर रे पूरा बॉड साड़ी लेखन लुक आसबा देखो आ सबटा डिजाइन भी दे देउ छी सबटा डिजाइन भी दे देउ छी बॉड साड़ी लेखन आंचल आसबा एटा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे एटा आसबा देखुन आ गुडे एटा कॉफी कलर रे आसबा डिजाइन टा टिके अलगा आसबा एटा आसबा 2900 रे एटा 2900 टंका रे 2900 रे आसबा कलर टा सेम रहू छी ने कलर टा से कॉफी आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे डिजाइन टा अलगा रहबा हां देखुन दुहिटा भी बहुत बढ़िया लागछ कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि डबल बॉर्डर रे एटा उठे आसीला डबल बॉर्डर रे एटा आसबा 3200 रे 3200 टंका रे 3200 टंका रे पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे आसी जाउ जल्दी देखिनी न एटा उठे डबल बॉर्डर रे आसी गेला अभी डबल बॉर्डर रे आसबा आइ त प्राइस टा एटा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे देखो 3000 एटा गुडे मेहंदी कलर रे देखो एटा गुडे मेहंदी कलर एटा माने ऑर्डर थिला केते लोक देखो स्टॉक रे अछि ऑर्डर करि पारबे एटा देखो मेहंदी कलर एटा स्टॉक आउट हेसला एटा एबे स्टॉक रे आसी जाइछि 2900 टंका रे एटा टिके लाइट मेहंदी डार्क मेहंदी अछि एटा टिके लाइट मेहंदी आसबा एटा टिके लाइट मेहंदी रे अछि सेम डिजाइन ऊपर अछि देखो 2900 आसबा एटा दुई साड़ी 2900 टंका एटा 2900 एटा देखो 2800 रे आसबा 2800 टंका रे 2800 रे देखो एतार रामा ग्रीन कलर भी आसबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ कलर ऑप्शन रे देखो एटा पिंक रे एटा रामा ग्रीन रे एटा कलर ऑप्शन आसु छी तार बाद हम देखिबा 2800 रे एटा 2800 टंका
এটা গুটে দেখুন এটা ভি আসবা 2800 রে এটা বি 2800 তিনটা কলর আছে তিনটা কালার আছে তিনটা কলর তিনটা ডিজাইন দেখুন এটা 2800 2800 রে আসবা তার এটা গুটে ডিজাইন দেখুন দেখুন এটা কলর মাত্র 3200 রে পাই jibe 3200 টଙ୍କା রে দেখুন কেনটা কলর কম্বিনেশন পুরা সে হাই প্রাইস র শাড়ি র কলর কম্বিনেশন দে দিছে মাত্র দেখুন 3200 রে পাই jibe 3200 টଙ୍କା কলর রে আসবা এটা গুটে দেখুন তার বাদ এটা উঠে আসিলা দেখুন সবটা ডিজাইন ছোট ছোট সবটা ডিজাইন রে চার লাইন সবটা ডিজাইন দিছে আর তার ফুল বডিটা দেখি না এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এর প্রাইসটা 2900 আসবা 2900 টଙ୍କା 2900 আসবা এটা গুটে তার কলর আসবা দেখুন এটা কলর অপশন রে আসি কলর অপশন রে আসবা দেখুন কলর অপশন রে কালেকশনটা মিলি এটা গ্রিন আছে এটা ম্যাজেন্ডা কলর রে আসবা তার বাদ সেম প্রাইস रहबा দুইটা সেম প্রাইস রହୁছে 2900 আসবা এটা উঠে আসিলা দেখুন এটা রেড কলর রে না রেড আর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে এটা আসবা 2700 রে 2700 টଙ୍କା রে এটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে বেবি পিঙ্ক ব্লু রে এটা ভি আসবা দেখুন 2700 রে এটা ভি 2700 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে দেখুন বেবি পিঙ্ক ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা ভি পুরা হাই প্রাইস র শাড়ি র কলর কম্বিনেশন দেইছে পুরা এটা উঠে দেখুন তার বাদ এটা উঠে দেখুন আজির কলেকশন মানে খালি দেখুন ভিডিও के बिना स्किप करके बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन এটা আসবা 3000 রে দেখুন এটা 3000 টଙ୍କା রে আসি যাইছে 3000 এটা উঠে ভি দেখুন চৌড়া ধড়ি রে এটা উঠে চৌড়া বড় রে আসছে আই তার প্রাইসটা দেখুন এটা আসবা 3100 রে 3100 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে 3100 রে আসবা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে ডবল বর্ডার আসবা ডবল বর্ডার রে 3000 রে মাত্র পাই jibe এটা 3000 টଙ୍କା রে 3000 রে দেখুন সবু এফোর্ডেবল প্রাইস রে আসুছে তার বাইগনি কলর ভি আসবা ব্ল্যাক কলর ডবল কলর भी আসি যাচ্ছে না ডবল কলর ভি যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগবে এটা অরেঞ্জ আসবা অরেঞ্জ রে গ্রিন এটা ডার্ক ব্লু আর ব্ল্যাক ন হইছে বাইগনি রে ডার্ক ব্লু কলর আসবা এটা ব্ল্যাক কলর নে আছে দেখুন ডিপ পুরো ব্লু কলর রে আছে এটা সাবিত্রী বার লাগি আপন মানে নেই পারবে পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে তো ইনো মিলি যাচ্ছে তার বাদ এটা উঠে আসি হলা দেখ এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবা 2900 রে 2900 টଙ୍କା রে 2900 রে এটা ভি আসবা 2900 এটা ভি 2900 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা গুটে ভি দেখুন বেবি পিঙ্ক রে চৌড়া ধড়ি রে আসবা এটা গুটে ভি বেবি পিঙ্ক ব্লু কলর কম্বিনেশন রে চৌড়া বড় রে এটা প্রাইস 2900 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে এটা ভি দেখুন 2900 রে এটা ভি 2900 দেখুন সব 3D প্যাটার্ন উপরে আছে না 3D প্যাটার্ন উপরে তার বাদ এটা গুটে দেখুন লাইট রেড কলর কম্বিনেশন ভিডিও উপরে দেখুন তার তো আপন ডিজাইন দেখিथिबे এটা আগুরু भी কলেকশন দেখা হিতলা বট সেनु जन माने देखिचन भी डिजाइन अलगा थला इनु देखुन हाथी रो डिजाइन আছে আগুরু জনটা দেখিथिबे গোল গোল ফুল रो डिजाइन थला এটা এবে হাতি रो डिजाइन হাতি रो डिजाइन রে দেখুন আসিছে এটা এটা আসবা 2800 রে আসবা 2800 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে এটা গুটে ভি দেখুন 2800 রে আসবা এটা ভি 2800 টଙ୍କା 2800 দেখুন এটা ভি 2800 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে এটা ডবল ময়ূর 3D প্যাটার্ন রে আছে না 3D প্যাটার্ন রে এটা ভি গুটে দেখুন 2800 আসবা দেখুন এটা ভি 2800 ম্যাজেন্ডা রে ব্লু কালার 2800 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ আমি দেখমা এটা গুটে দেখুন কফি কালার রে কফি কালার রে এটা আছে লাইট কালার কম্বিনেশন রে লাইট কালার কম্বিনেশন আইতা প্রাইস এটা भी सेम 2800 আসবা 2800 টଙ୍କା রে যেতে জলদি হোছে সাবিত্রী ব্রত তা জন্মদিন ন যেতে জলদি হোছে আপন মানে অনলাইন অর্ডর করুন বহুত জলদি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে আজি পিঙ্ক কালার রে রানী পিঙ্ক কালার র আছে বহুত বঢ়িয়া লাগা কালার কম্বিনেশন দেখো ব্লু কালার রে আছে আইতা প্রাইস 2800 আসবা সেম প্রাইস এটা দেখুন এটা বেবি পিঙ্ক রে আসবা ব্লু কালার কম্বিনেশন 2800 রে আসবা এটা भी 2800 টଙ୍କା 2800 সেম প্রাইস আসবা সেম প্রাইস 2800 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି দেখুন ব্লাউজ পিস রে এহাতে দেখমা সেটা যেতে দেখিতিলা সেটা বিনা ব্লাউজ পিস র থিলা আপন মানে যেনটা মানে শাড়ি যেনটা অর্ডর করবে সেথরে মানে 3000 ভিতর তক শাড়ি যেনটা भी দেখাইলা সেথরে ব্লাউজ পিস না আছে তো আপন মানে দেখুন ম্যাচিং ব্লাউজ পিস भी नहीं পারবে ম্যাচিং ব্লাউজ পিস 100 টଙ୍କା খালি পড়বা আপন ম্যাচিং ব্লাউজ পিস भी नहीं পারবে এই সবুথরে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস वाला দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন রে আসবা দেখুন ব্লাউজ পিস আসি যাଉଛି আই তার এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কেতে সাফ কাম হিছে দেখুন আর ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইনিং মাত্র 3800 আসবা 3800 টଙ୍କା 3800 আসবা এটা উড়ে দেখুন 3D রে 3D প্যাটার্ন রে দেখুন পাটা বর্ডার আছে পাটা বর্ডার রে আসুছে এ দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা ফুল বডিটা দেখুন সুমতি কালার রে শাইনিং আসবা মাত্র 4000 রে পাইছি এটা 4000 টଙ୍କା রে 4000 রে পাইছি এটা উড়ে দেখুন বক্স বক্স ডিজাইন রে টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি আনতা আসবা মাত্র 4000 রে ব্লাউজ পিস সঙ্গে পাই jibe এটা 4000 টଙ୍କା রে ব্লাউজ পিস भी ভিতরে আসি যাবা এটা গুডে 3D র দেখুন তলে গুডে ব্লু কালার রে দেখাইতলা এটা গুডে ভি আসবা গ্রিন কালার রে তার আসবা দেখুন এটা প্রাইসটা এটা 3700 আসবা 3700 টଙ୍କା 3700 আসবা এটা গুডে দেখুন ব্ল্যাক রে চৌড়া বর্ডার রে ছোট ছোট প্রিন্ট রে দেখুন তার আঁচল भी বহুত বড়িয়া দিছি গর্জিয়াস দেখুন ব্লাউজ পিস রে এত চৌড়া বর্ডারটা আসবা দেখুন আঁচল भी এটা হচ্ছে আঁচলটা
ଆଉ इतार बॉर्डरटा चौड़ा रहउछ ना पूरा चौड़ा बॉर्डर आसबा देखो चौड़ा बॉर्डर 4700 रे पाई जेबे 4700 टका रे ब्लाउज पीस भी आसी होचे 4700 टका रे 4700 टका रे पाई जेबे इटा रेड कलर रे ब्लू कलर रेड कलर रे एटा भी देखो चौड़ा धड़ी रे आसबा आ इतार आंचल टा देखो पूरा यूनिक डिजाइन आंचल दे डिजाइन आंचल दैछे आ इटा होचे ता फुल बॉडी टा आ इतार प्राइस टा केते होचे इटा आसबा 4500 रे 4500 टका रे आसी जाउचे आ इतार बॉर्डर डिजाइन में आपन को देखि दोछे देखो इतार बॉर्डर डिजाइन टा पूरा अलगा अछि देखो किंतु पूरा अलगा डिजाइन रो बॉर्डर टे अछि तार बाद हम भी आसबा देखो 4500 रे इटा 4500 रे हां जाके भी जेंटा पसंद लागबा संग संग स्क्रीनशॉट नेबे हां तार फुल फोटो मिली जिबा देखो इटा उटे भी बहुत बढ़िया लागছে जेंटा आपन को भलो छै जल्दी जल्दी बुकिंग करन बहुत बढ़िया इटा भी आसबा 4500 रे 4500 रे इटा 4500 टका रे आसी जाउछि ई ऊपर थान साड़ी भी आसी ना ई ऊपर थान साड़ी भी आसी हता रेड रो जन देखे देला देखो एटा गुडे मेहंदी कलर भी तारा इटा रेड टा जन देखि देला ता मेहंदी कलर तार मेहंदी कलर भी सेम प्राइस रहबा 4500 इटा 4500 टका रे आसी इटा गुडे देखो इटा उटे देखो इटा पूरा मैरून कलर रो देखो इटा भी आसबा से सेम प्राइस 4500 रे ब्लाउज पीस भी आसबा इतरे देखो आंचल भी आ इधर फुल बॉडी टा देखो इटा पूरा से कॉटन पैटर्न पूरा लुक आउछ ना लुक आछे देखो इटा 4500 टका 4500 आसबा तार बाद इटा उटे देखो छोट छोट प्रिंट ऊपर काम छोट प्रिंट ऊपर इटा उटे मस्त लागबा देखो ऑफिशियल पैटर्न पूरा इटा ऑफिशियल पैटर्न रो अच्छे इटा पूरा मैजेंडा रे ग्रे कलर कॉम्बिनेशन देखो इटा आसबा 4200 रे 4200 टका रे देखो ग्रे ब्लैक और रेड रो कॉम्बिनेशन रो ई कलर कॉम्बिनेशन टा देखो मस्त लागुचे पूरा बढ़िया लागुचे ऑफिशियल पैटर्न दुखीटा अच्छे जाके भी जेंटा पसंद लागबा नहीं पारबे जे प्राइस टा 4200 सेम 4200 दुईटा सेम प्राइस रहउचे ना एटा देखुन माने बहुत लोकर ए साड़ीटा ऑर्डर थिला स्टॉक आउट हे जायथिला देखुन एबे अवेलेबल अच्छे ऑर्डर करि पारबे से सेम प्राइस रे ही आसबा देखो इरे केते पीस अछि ये एटा सिंगल है गुटे पीस पे अच्छे देखो जल्दी सेम प्राइस 4500 रे पाबे 4500 टका रे पूरा सिंगल पीस गुटे अछि देखो इटा गुटे श्रीजंत्र डिजाइन ऊपर आसी गला 4700 रे आसबा 4700 टका रे आंचल देखो इतार आंचल दा में देखिना फर्स्ट देखो इटा होची आंचल दा छोट छोट फुल डिजाइन ऊपर अछि फुल डिजाइन ऊपर अछि इटा होची फुल बॉडी श्रीजंत्र डिजाइन अछि बॉक्स पैटर्न अछि आइतार प्राइस टा केते अछि 4700 4700 एटा गुटे देखो एटार पाटो आइसे राउंड टेराकोटा रे देखो ए पाटो बॉर्डर भी आसबा देखो एकदम शाइनिंग आछे कलर टा एटा होची आंचल टा आ एटा होची फुल बॉडी टा देखो फुल शाइनिंग आसबा पूरा पाटो मिता शाइनिंग आछे पाटो मिता 5000 आसबा एटा 5000 टका रे 5000 टका रे 5000 टका रे ई कलेक्शन टा आपण मानको मिली जिबा गोटे कोणार्क थीम ऊपर आसी गला देखो ऊपर कोणार्क ऊपर इरा भी बहुत चलसी इटा भी बहुत लोकर ऑर्डर थिला स्टॉक आउट हे जाइथिला एबे इटा दुई पीस अवेलेबल अछि दुई पीस मात्र दुई पीस अवेलेबल अछि जहाके माने ऑर्डर करबार अछि ऑर्डर करि पारबे आइता प्राइस टा 4800 सेम प्राइस रे 4800 सेम प्राइस रे आसी जाउछे इटा भी देखुन इरा उटे देखुन इरा मल्टी कलर ऊपर देखुन बॉक्स डिजाइन रे इटा 5000 रे आसबा इटा 5000 टका रे आसी जाउछे देखुन 5000 रे आसबा तार बाद इटा उटे देखुन बॉक्स पैटर्न रे चौड़ा धड़ी रे इटा भी आसबा 5000 रे इटा भी 5000 टका रे आंचल टा देखुन बर्फी डिजाइन रे पूरा यूनिक डिजाइन आसबा आ इटा होछि देखुन तार फुल बॉडी टा बॉक्स पैटर्न हे गे आसबा देखुन 5000 टेराकोटा अछि आ इटा गॉस डिजाइन अछि देखुन 5000 टका रे इटा उटे सप्टा डिजाइन ऊपर सिंगल बॉर्डर रे सप्टा डिजाइन देखुन सावित्री लागि आके रज भी आसुचे देखुन इटा होछि आंचल आ इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा किंतु काम हे जे देखुन इटा गोल्डन कलर रे काम जे इटा 5000 टका रे आसी जाउछे तार बाद इटा उटे देखुन तले इतार ई कलर देखि देला हां मल्टी कलर रेड कलर रे तार देखि देला रेड कलर ऊपर इटा तार ग्रीन कलर रे आसबा देखुन देखुन दुईटा पाटा धड़ी रे आसबा देखुन ग्रीन कलर रे इतार प्राइस टा से सेम रहबा 5000 सेम 5000 टका रे 5000 आसबा इटा गुटे चौड़ा धड़ी रे आसबा देखुन इटा उटे देखुन बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि बॉक्स पैटर्न ऊपर चौड़ा धड़ी रे आसबा चौड़ा बॉर्डर रे आउछे इटा आ इटा भी सेम प्राइस 5000 रे आसबा इटा भी 5000 टका रे देखुन इटा होछि आंचल टा आ इटा फुल बॉडी टा पैटर्न रे आसबा सेम 5000 टका रे कलेक्शन टा आपण मानको मिली जिबा इटा गुटे देखुन इरा गुटे आसी होला लाइट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखुन इटा सावित्री व्रत लागि तो सब कलेक्शन माने पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया अछि रज भी तो आसी बसला न आपण माने एबुरु गिनु न बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन कम प्राइस रे आपण माने 4500 रे आसबा इटा 4500 टका रे इटा गुटे भी देखुन 4500 रे आसबा इटा भी 4500 टका देखुन रेड संगे इटा अछि ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन आसबा इटा होछि आंचल टा आ इटा होछि देखुन फुल बॉडी टा आइदर प्राइस टा इटा 4500 टका
দেখুন এটা ওটা দেখুন চৌড়া ধড়ি কালেকশনটা এটা ওটা भी बहुत बढ़िया लागছে সে হাফ পেরি পেরি টাইপ রে আছে দেখুন আউ ইতার আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন আঁচল আছে না ডিজাইন আঁচল আসবা আউ ইতার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা 5500 আসবা এটা 5500 টাকা রে 500 টাকা পাই যাবে দেখুন 5500 টাকা রে কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে সেম কালার কম্বিনেশন ডিজাইন অলগা আসবা হ্যাঁ সেম কালার কম্বিনেশন ডিজাইনটা অলগা আসবা এটা বেশি হাফ পেরি পেরি মিতাল আছে আঁচলটা সেম রହୁছে না সেম রହୁছে আর এটা 5800 আসবা এটা ডিজাইন টিকে অলগা আছে 5800 দেখুন দুই বড়র মধ্যে এটা বাঁধ কাম হইছে আর সেম কালার আছে বাকি ডিজাইনটা অলগা আছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এই ডিজাইনটা তো আপন অলগা কালার কম্বিনেশনটা দেখিথিবে তার দেখুন এথরা ই কালার কম্বিনেশনটা আসছে এটা রাউন্ড টেরাকোটারে আছে রাউন্ড টেরাকোটারে রেড কালার কম্বিনেশন দেখুন আঁচল তো মস্ত লাগুছে আঁচল আর বডি ডিজাইন পুরো সেম রହୁছে না পুরো সেম রହୁছে আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 5400 আসবা দেখুন এটা 5400 টাকারে আসবা তার দেখুন কালার মানে ভি মিলি যাবা এটার কালার অপশন भी আসি হচ্ছে এটা পিঙ্ক ব্লু আসবা সেটা মেরুন আর বেবি পিঙ্ক রে থিলা এটা বেবি পিঙ্ক আর ব্লু রে আসবা এটা গুড দেখুন ব্লু আর রামা গ্রিন রে আসবা দেখুন ব্লু রামা গ্রিন রে এই কালার কম্বিনেশন भी যেটা ভালো লাগা আপন মানে নেই পারবে আর এটা কে দেখুন টিকে ডার্ক ব্লু রে আসবা পিঙ্ক রে আসবা ডার্ক পিঙ্ক ডার্ক ব্লু রে চারটা কালার কম্বিনেশন আছে চারটা কালার কম্বিনেশন আছে যাহা কি যেটা ভালো লাগছে জলদি জলদি অর্ডার করুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা भी দেখিথিবে এটা লাইট পিঙ্ক রে দেখিথিবে ইথর দেখো ডার্ক পিঙ্ক রে এটা আছে ডার্ক পিঙ্ক রে না ডার্ক পিঙ্ক রে আসিছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আচ্ছা ফুল বডি ইতার भी ডিমান্ডটা বহুত আছে না বহুত আছে ডিমান্ড ইতার भी মানে অর্ডার মানে বহুত আসিଥିଲା স্টক আউট হই যাইଥିଲା এবে দেখুন স্টক রে আছে অর্ডার করি পারবে এটা প্রাইসটা কেতে আছে সেম প্রাইস 5000 রে পাই যাবে এটা দেখুন রামা গ্রিন কালার भी अवेलेबल আছে এটা রামা গ্রিন কালার দেখুন কালার অপশন মানে भी সবু শাড়ির প্রেস শাড়ির আসি যাচ্ছে পুরা এটা অরেঞ্জ কালার এটা অরেঞ্জ কালার তিনটা কালার আসুছে যেটা আপনাকে ভালো লাগুছে জলদি জলদি বুকিং করুন নর্তকি ডিজাইন রে আসিলা ডবল বর্ডার না ডবল বর্ডার দেখুন ডবল বর্ডার কেতেটা কালেকশন এবে দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা এটা আসবা আর ওইটা আসবা ফুল বডি আসবা দেখুন এটা বড় বড় নর্তকি উপরে আছে 6300 রে আসবা যাকে भी পছন্দ লাগবে স্ক্রিনশট সঙ্গে সঙ্গে নেবে নাহলে স্টক আউট হই যাচ্ছে এটা গুড ডিজাইন আসবা দেখুন এটা ওটা ডবল বর্ডার দেখুন এটা সব ফুল বর্ডার রে এটা ফুল বর্ডার রে আসবা এটা প্রাইস আসবা 5200 5200 টাকা এটা গুড দেখুন শাইনিং রামা গ্রিন কালার রে আসবা এটা শাইনিং রামা এটা 5400 রে আসবা 5400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখমা এটা ওটা দেখুন এটা भी আসবা দেখুন গ্রিন কালার আর কফি কালার রে না দেখুন এটা भी আসবা 5400 রে 5400 টাকা রে 400 টাকা কেতে কম প্রাইস রে ডবল বর্ডার আসি যাচ্ছে ডিজাইনটা পুরো অলগা আসবা হ্যাঁ এটা প্লেন উপরে আছে বাকি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পিনদিলা অফিশিয়াল কালার রে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন শাড়িটা আইতা প্রাইস এটা 5600 আসবা 5600 টাকা তার বাকি দেখুন কফি কালার রে রেড কালার রা এটা আসবা 5400 রে এটা 5400 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা भी ঝুটি কাম হইছে না ঝুটি কাম হইছে এটা ওইটা উঠে আসি গলা বক্স প্যাটার্ন উপরে দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে ডবল বর্ডার রে আইতার প্রাইসটা এটা भी 5400 আসবা এটা भी 5400 টাকা রে আসি যাচ্ছে দরবার দেখমা এটা দেখুন এটা আসবা 5000 রে আসবা দেখুন এটা 5000 টাকা রে দেখুন ফুল ফুল ডিজাইন পুরা ফুল বডি রে দেখুন এই শাড়ির পুরা ফুল ফুল ডিজাইন ফুল বডি রে যাকে भी যেটা পছন্দ লাগবে আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে তার ফুল ফটোটা মিলি যাবে এটা উঠে তার বাদ আসি গলা দেখুন লাইট কালার রে এটা भी ডবল বর্ডার আছে ময়ূর ডবল ময়ূর রে দেখুন ডবল ময়ূর রে ডবল ময়ূর আর এটা 3D প্যাটার্ন আইতা এটা 5300 আসবা 5300 টাকা রে এটা भी আসবা 5300 রে এটা भी 5300 300 রে দেখুন 5300 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন লাইট রামা গ্রিন কালার লাইট রামা গ্রিন রে এটা ডবল বর্ডার আসি যাচ্ছে ডবল বর্ডার আসবা সবু দেখুন ডবল বর্ডার আসবা আইতা প্রাইস 5300 রে 5300 টাকা রে আসুছে মজিরে এটা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইনটা পুরো ইউনিক লাগবা ডিজাইনটা এটা পুরো 5400 রে আসবা দেখুন 5400 রে দেখুন এটা ফুল দেখুন কেনটা লাগুছি যে এটা অরেঞ্জ সঙ্গে এটা গ্রিন র কম্বিনেশন আছে 5400 টাকা দেখুন ছোট ছোট টিকলি সবটা উপরে এটার বর্ডার ভিতরে আসবা দেখুন মাত্র 5400 রে পাই যাবে তার বাদ আমি দেখি মা এটা ওটা তারপরে দেখো দেখুন এটা মাছ ধরে রে আসবা এতকার মাছ ধরি দেখি দেখুন কেতেরা এটা ছোট ছোট পুরো ভরি ভরি কাম 6000 রে আসবা 6000 টাকা দেখুন 6000 রে আসবা পুরো ভরি ভরি কামিছে মাছ বড়রিতে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা भी দেখুন এটা রামা গ্রিন রে মেরুন কালার ডার্ক মেরুন কালার র আছে দেখুন এটা भी আসবা 6000 ফুল বডি 6000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে যাকে भी যেটা পছন্দ লাগবে আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে তার বর্ডার আঁচল মানে বডি আর আঁচল ফটো মিলি যাবে 6000 রে এটা এটার প্রাইস দেখুন এটা भी 6000 রে আসবে এটা 6000 টাকা রে এটা লাইট স্কাই কালার উপরে এটা আসি যাচ্ছে
तार बाद स्काई कलर रे एटा लाइट कलर रे आसबा डिजाइन ता सेम अछि बाकी कलर कलर अलग आसबा डबल कलर सेही सेम प्राइस 6000 रे आसी इटा भी 6000 टंका रे आसी जाउची तार बाद एटा भी देखो तीनटा कलर रामा ग्रीन रे भी आसी जाउची ना ना इता डिजाइन अलग डिजाइन आसबा टिके अलग अछि अलग आसबा एटा भी सेम प्राइस 6000 रे आसबा इटा 6000 टंका रे आसी जाउची एटा भी आसबा 6000 रे इटा भी 6000 टंका 6000 रे आसबा देखो 6000 टंका रे इटा आसी जाउची इटा गुटे देखुन चंदन रे रॉयल ब्लू कलर अछि देखुन एतर प्राइस केते एटा भी सेम प्राइस 6000 रे आसबा 6000 टंका रे से बरमाला डिजाइन रे अछि देखुन केना मस्त लागबा ई कलेक्शन पिनले एटा लाइट कलर रे एटा लाइट आसबा 6300 रे आसबा एटा माछो डिजाइन ऊपर अछि ना एटा माछो डिजाइन ऊपर 6300 काना जे कि एतर ब्लाउज पीस वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी अछि माछो डिजाइन रे ब्लाउज पीस वर्क अछि ना एटा ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा आसबा 6300 रे 6300 टंका एटा भी ऑरेंज कलर रे देखुन एटा भी आसबा 6300 एतर भी ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा भी ब्लाउज पीस वर्क आसी ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखुन 6300 टंका रे ऑरेंज संगे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन हां एटा भी वर्क आसबा एटा भी 6300 ही आसबा तार बाद एटा गुटे देखुन पिंक रे एटा भी 6300 आसबा एटा भी 6300 बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एतर भी वर्क आसबा ब्लाउज पीस रे 6300 टंका रे एटा आसी होची रेड रे ग्रीन कलर रे देखुन एटा भी 6300 आसबा इधर भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा इति भी ब्लाउज पीस वर्क आसी होची 6300 टंका रे एटा आसी होची एटा गुटे देखुन देखुन ताजमहल डिजाइन रे ताजमहल डिजाइन रे एटा नर्तकी डिजाइन अछि एटा होची देखुन आंचलटा देखुन आंचलटा एतर ब्लाउज पीस प्लेन रहबा हां एटा प्लेन आसबा ब्लाउज पीस हां आ एटा फुल बॉडी टा देखि देमा फुल बॉडी देखुन एटा फुल बॉडी टा देखुन मस्त लागुची ये ताजमहल रे नर्तकी आ एटा सिंह माने अछन एटा 6200 आसबा एटा 6200 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउची देखुन पूरा फाइन वर्क हेची एटा गुटे देखुन एटा गुटे आसीला 6 बॉर्डर रे आसबा तले 4 ऊपर 2 आ एटा होची तार आंचलटा देखिन झुंटी काम ऊपर आंचलटा अछि देखुन एटा भी आसबा 6200 रे एटा भी 6200 टंका रे आसी जाउची 6 बॉर्डर रे देखुन 6200 रे आसबा एटा गुटे देखुन सफ्टा डिजाइन रो ऑरेंज कलर रे 6 बॉर्डर रे डबल सफ्टा आसबा हां एटा होची तार आंचलटा देखियो आंचलटा देखि दोन एटा आ एटा होची तार फुल बॉडीटा ब्लू कलर रे अछि एटा आसबा 6500 रे 6500 टंका रे देखो 500 रे एटा गुटे देखुन मिलन ऊपर आसबा सिंगल बॉर्डर रे मिलन सफ्टा सिंगल बॉर्डर रे मिलन सफ्टा इधर कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि एटा होची आंचलटा कॉफी रे अछि कॉफी कलर रे आ बॉडीटा देखो बॉर्डर एटा पूरा एटा आसबा 7000 रे एटा रामा ग्रीन पूरा नै जिबार कि ग्रीन के नै जिबार ग्रीन के कलर एटा अछि अलग कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा केते टंका कहले एटा 7000 पाई एटा 7000 टंका रे आसी जाउछ देखुन मिलन सप्ताह भी तो आज काली बहुत चालू छी देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन भी मिलन सप्ताह रे आसी होला न एटा उठे देखुन एटा उठे पूरा ड्रॉ कला मितल काम हे छी मुई आपन को देखियो जे जूम करके देखो छी मात्र 6200 रे पाई 6200 टंका रे देखुन ए देखुन सखी डिजाइन रे डबल बॉर्डर साड़ी देखुन एटा उठे मस्त लागछ देखुन सखी डिजाइन रे आसी छे अब काम देखुन केते फाइन अछि पूरा ड्रॉ कला मितल काम हे छी एटा उठे देखुन सिंगल धड़ी रे एटा सिंगल एटा भी नॉर्थ रे देखुन डिजाइन देखुन एटा होची आंचलटा ना पाटो डिजाइन आंचल पाटो डिजाइन रो आंचल अछि आ बॉर्डर टा भी हे पाटो डिजाइन रो बॉर्डर पाटो डिजाइन रो अछि हां धड़ी कम काम हेचे एटा देखुन 6000 रे आसबा एटा 6000 टंका रे देखुन माने देखुन मोहरी फुकुचन हाथी तले ऊपर कलर्स डिजाइन आसबा एटा 6000 टंका रे 6000 देखुन आज कल तो सिंगल बॉर्डर तो बहुत चली छे एटा गोटे बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने आसी छे देखुन एटा पेरे पेरे रे आसी पेरे पेरे सप्ताह रे भी बहुत डिमांड थिला आ देखुन एटा होचे आंचलटा देखुन आ इधर फुल बॉडी टा टिके देखि दमा एटा होचे देखुन तार फुल बॉडी टा एटा होचे कोणार्क चक्र पद्म फूल होचे डबल सिंह आ गुटे रे बांध काम इरा होचे ना सप्ताह डिजाइन छे देखुन एटा आसबा 6200 रे देखुन एटा 6200 टंका रे आसी जाउचे पेरे पेरे डिजाइन एटा पेरे पेरे डिजाइन रो देखुन एटा गुटे पेरे पेरे डिजाइन आसी होला देखुन एटा आसबा 6500 रे एटा 6500 टंका रे 6500 रे गुटे रे बांध काम छे गुटे रे सप्ताह डिजाइन अछि एटा अलगा डिजाइन रो सप्ताह अछि एटा गुटे देखुन एटा फुल सप्ताह रे अछि देखुन एटा गुटे पूरा मस्त लाबा पिनले त एटा अलगा एटा देखुन धड़ी कम काम हिचे एटा धड़ी कम काम रे धड़ी सप्ताह अछि एटा डबल कलर रे अछि एटा होची आंचलटा त आ एटा होची देखो फुल बॉडीटा आइतर प्राइस टा केते अछि एटा आसबा 4000 रे एटा 4000 टंका रे 4000 रे पाइ जेबे सप्ताह डिजाइन ऊपर पूरा शाइनिंग कलर रे आसबा हां एटा होची आंचलटा आंचल भी देखुन आ रॉयल ब्लू कलर डार्क ब्लू रे अछि एटा पर्पल कलर रे अछि ने पर्पल कलर रे रेड कॉम्बिनेशन तले डबल सप्ताह आसबा हां एटा आसबा 8000 रे एटा 8000 टंका रे कलेक्शन ता आपण मानकु मिली जाउ छे पाइ जेबे तार बाद हमें देखमा एटा देखो एटा उठे देखो
ଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। 6 ଧଡ଼ି 8 ଧଡ଼ି ଲୋକ फिर बहुत डिमांड थिला स्टॉक आउट हे जाइतला एटा 7400 रे पाइ जिबे 7400 टंका रे 400 रे आ देखन सब नुवा डिजाइन फेर अवेलेबल अछि देखन इरा उडे देखन इरा उडे नुवा डिजाइन रो इटा होचे देखन इटा मेहंदी कलर रे छै ना मेहंदी कलर रे अछि कॉफी कलर रा मेहंदी रे कॉफी कलर रा आसबा इटा भी देखन से सेम प्राइस 7400 रे इरा 7400 टंका रे आसी 7400 रे आसबा देखन से मेहंदी ई मेहंदी टिके अलगा आसबा इरा होचे से ई मेहंदी टा टिके डीप कलर थिला इटा टिके लाइट कलर रे अछि देखो इरा होचे फुल बॉडी सेम प्राइस रहबा से 7400 रे पाइ 7400 टंका रे आसी जाउचे दुहिनर सेम डिजाइन पूरा रहउचे ना खाली कलर ऑप्शन अलगा होचे इटा गुडे डिजाइन देखन इटा भी सेम से 7400 रे पाइ जिबे से 7400 रे पाइ जिबे इटा डबल शंख रे देखन पिंक कलर रे इटा गुडे देखन कॉफी कलर रा कॉम्बिनेशन इटा भी देखन से सेम प्राइस 7400 रे पाइ जिबे इटा भी 7400 देखन 6 बॉर्डर रे आसी छ अपन जेंटा भी पसंद लागबा अपन माने स्क्रीनशॉट नेबे बेले तार माने आचार भी फोटो मिली जिबा आ एबे तो देखन शीतल षष्ठी हमर संबलपुर रे जेंटा फेमस यात्रा है सेटा भी आसु छे तार लागि भी अपन माने एबेरो नोन बहुत लाभ रहबे तार बाद इटा उठी देखो ब्लू कलर रे ब्लैक कॉम्बिनेशन सेम प्राइस 7400 रे आसी जिबा 7400 टंका रे आसी जाउछे इटा भी देखन इटा उठी आसी गेला 7400 रे इटा भी आसी इटा भी 7400 टंका रे आसी जाइछे इटा भी 6 बॉर्डर रे ना इटा भी 6 बॉर्डर रे इटा सब 6 बॉर्डर 7400 टंका रे आसी जाउछे इटा उठे देखो ई साड़ीटा भी बहुत बढ़िया लागसी डिजाइन वाइज बहुत बढ़िया अछि इटा भी आसबा 7400 रे इटा भी 7400 टंका रे आसी जाउछे इटा आसबा 7000 रे इटा 7000 धड़ी रे भी देखो आटा बुडा रे 7000 टंका कलर कॉम्बिनेशन माने इथरा यूनिक कलर कॉम्बिनेशन आसी छे देखो 7000 रे इटा 7000 रे पाइ जिबे इटा भी 7000 टंका 7000 रे देखो इटा भी 7000 टंका रे आसी जाउछे 7000 रे पाइ 7000 टंका रे इटा तार बाद इटा उठे आसी गेला देखो इटा गुटे कलर कॉम्बिनेशन आसबा इटा उठे कलर कॉम्बिनेशन देखो जेन तीनटा कलर कॉम्बिनेशन अछि तीनटा यूनिक अछि जहाके भी जेंटा पसंद लागबा अपन माने स्क्रीनशॉट नै की माने स्क्रीन रे जे नंबर शो होचे सेटा हमर नंबर है सेतरे अपन माने पठाबे आइटा भी 7400 ना इटा 7000 रे तीनटा जन देखाइला इटा 7000 रे आसी जिबा 8 बॉर्डर वाला इटा 7000 रे आसी जिबा तार बाद इटा उठे देखो इटा मेरून कलर रे आसी गेला वर्क मेरून कलर रे देखो नेता डिजाइन ता देखो इरा होचे देखो फुल बॉडी कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया होचे एक नंबर कपड़ा क्वालिटी भी रहबा आंचल मस्त अछि पूरा गॉर्जियस काम छै वर्क भी देखो पूरा गॉर्जियस अछि पूरा गॉर्जियस कलेक्शन संगे ब्लाउज पीस वर्क रो भी मस्त कलेक्शन देइडा अछि आ इतार प्राइस ता केते अछि इटा आसबा 9500 रे 9500 टंका री कलेक्शन ता आपण मानकु मिली जाउची कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि देखो बेबी पिंक इटा अछि कपड़ा क्वालिटी भी एक नंबर अछि आपण माने तो वीडियो रे जानि ना पारे घर के आसुन आपण माने जानि पारबे छी कि देखबे बेले जानि पारबे कपड़ा क्वालिटी आ डिजाइन माने देखो कितने साफ साफ काम हेइ छी जे पूरा इटा उठी आसी गेला देखो इटा उठी नवा डिजाइन रे कॉपी कलर रे देखो इटा अछि 5 बॉर्डर रे ने इटा होछि तार आंचलटा हाथी डिजाइन रे अछि आंचल आसबा आ ओटा फुल बॉडी टा देखिरे मा श्रीजंत्र डिजाइन जागर डिजाइन इटा आसबा 9500 इटा 9500 देखुन इटा होचे मेहंदी कलर रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन श्रीजंत्र रे इटा यूनिक डिजाइन रो सबटा होचे प्लस जागर डिजाइन 500 रे इटा भी बेबी पिंक रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन आसबा इटा होचे आंचल टा आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखिरे मा आ इतार प्राइस टा केते होचे कहले इटा आसबा 8000 रे 8000 टंका रे देखो 8000 रे पाइ जिबे तीन धाड़ी सबटा अछि देखो तीन धाड़ी सबटा संगे इटा बोइतो डिजाइन अछि हाफ राउंड इटा परभा डिजाइन टेराकोटा अछि मंदिर डिजाइन अछि सब डिजाइन इ साड़ी रे पाइ जिबे तार बाद इटा गुटे ब्लू रे ब्लैक कॉम्बिनेशन रे आसबा इटा पत्तर डिजाइन रे देखो डिजाइन रे ब्लाउज पे वर्क आसबा इटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे ब्लाउज पे वर्क आसबा इटा होछि आंचल वाओ देखो इटा ब्लाउज पीस वर्क छोट छोट पूरा काम हेचे आ इतार फुल बॉडी रे इटा होछि फुल बॉडी रे इटा आसबा 8800 रे 8800 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा गुटे देखो बेबी 6 धड़ी रे देखन सबटा आसबा दुही साइड रे डबल सबटा पूरा मात्र 7200 रे पाइ जिबे 7200 टंका रे एटा आंचल आसबा इटा होछि आंचलटा आउ तार फुल बॉडी टा टिके देखिरा आसबा 7200 रे इटा 7200 टंका रे आसी जाउछे इटा गुटे तार बाद इटा गुटे आसी गेला देखो ऑरेंज कलर ऑरेंज पूरा माने लालवा ऑरेंज टाइप रा छै रेड आउ ऑरेंज मिक्सिंग कलर टाइप रा इटा होछि आंचलटा देखो कलसी गोडू डिजाइन रे भी ब्लाउज पे वर्क आसबा इटा ब्लाउज पीस वर्क संगे आसी जाउछे आसबा
आई तार प्राइस टे केते अछि आसबा 8200 रे 8200 टंका रे 8200 तले देखो चौड़ा बॉर्डर अछि एटा सिंगल एटा छोट बॉर्डर अछि ऊपर भी चौड़ा बॉर्डर रे अछि एटा गुडे डिजाइन देखो हे बॉर्डर ऊपर अछि बाकी डिजाइन टा अलगा अछि डिजाइन टा अलगा अछि आंचल टा सेम रहउछि ना आंचल टा भी सेम रहबा ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस भी वर्क संगे आसी अछि जागर डिजाइन रे आउ एटा होछि फुल बॉडी टा देखो एटा प्राइस मेरून कॉम्बिनेशन एटा आसबा 8400 8400 टंका रे तीन बॉर्डर रे आसुछि देखो ना मस्त कलेक्शन डीजे पूरा एटा पिंदले तो एटा लुक माने पूरा गुटे अलगा आसबा तार बाद एटा गुटे देखो एटा होछि मेरून रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन रे तले तीन एटा तले चार बॉर्डर ऊपर सिंगल बॉर्डर होछि ना देखो एटा होछि आंचल टा चौड़े डिजाइन रे अछि देखो एटा भी देखो वर्क आसबा एटा सबुतरे ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउ आइटा होछि फुल बॉडी टा दीप डिजाइन रे अछि आइता प्राइस 7700 रे 7700 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछि देखो बॉर्डर तो पूरा पाटो बॉर्डर मिताल पूरा शाइनिंग आउछि तार बाद एटा उठे देखो एटा उठे पूरा यूनिक डिजाइन टी आसी जाइछि देखो किते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा यूनिक कलेक्शन रे साड़ी माने आज आसी छे एटा होछि आंचल टा आ एटा तार फुल एटा होछि ब्लाउज पीस वर्क पूरा भरी भरी काम है ना काम हेछि वर्क आसबा आइटा होछि फुल बॉडी टा बॉडी रे भी पूरा भरी भरी काम हेछि 8800 रे पाइछ 8800 टंका रे एटा आसी जाउछि तले चार बॉर्डर ऊपर सिंगल बॉर्डर एटा रहि जाउछि तार बाद एटा उठे देखो एटा ऑरेंज कलर रे के आसबा ऑरेंज कलर रे आसी एटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन आ इतार होछि एटा आंचल टा देखो आंकोसी डिजाइन रे आ इतार ब्लाउज पीस वर्क भरी भरी काम हेछि देखो आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखिदमा एटा होछि देखो तार फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा केते होछि एटा आसबा 8500 रे 8500 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा गुटे सप्ता डिजाइन रे पूरा यूनिक डिजाइन सप्ता रे छोट छोट काम रे आ एटा होछि आंचल टा देखिदो माछो डिजाइन रो आंचल दोछि आंचल अछि आ ब्लाउज पीस भी आसबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि मिलन सप्ता हेले भी आइटा होछि तार फुल बॉडी टा देखो ना तार प्राइस टा एटा मात्र 8000 पाइछ 8000 टंका रे एटा आसी जाउछि इनु दांदा देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि हैंगिंग करा के भी बहुत सारा कलेक्शन अछि जेंडा आपन मानको भल लागै छै आपन जेंडा भल लागै छै स्क्रीनशॉट नै के पठाबे त फुल फोटो माने मिलि जबा आ प्राइस भी मेंशन कोइ नेबे आ इनु भी बहुत सारा देखुन कलेक्शन माने आसी जाउछि इनु भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन आसी जाउछि आ देखुन इनु भी आसी जबा कॉटन पाटो ऊपर भी आसी जबा पाटो ऊपर भी आसनी मिलि जबा आपन मानको देखुन पेंचवर्क साड़ी भी अवेलेबल अछि पेंचवर्क भी मिलि जबा पेंचवर्क साड़ी भी मिलि जाउछि मिलि जबा तापर समस्त जानछन जनता घर के भी विजिट करछन समने जानि पाछन देखुन डबा साड़ी भी आसी जबा आपन कॉटन साड़ी भी नेबे ब्लाउज पीस सब मिलि जबा सब मिलि जाउछि तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।